बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वकार महमूद है। मैं अल-ख्वारिज़मी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज UET लाहौर में डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा हूँ। हम लोग इंडस्ट्री के साथ काफ़ी कांटेक्ट में हैं। पिछले सालों से हमारे पास ये फीडबैक मौजूद था कि जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स हैं उनकी स्किल सेट में कोई ना कोई कमी होती है जो कि इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छा इम्पार्ट करती है, लेकिन कुछ स्किल्स एंड डिमांड हैं इंडस्ट्री में जो कि यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती। तो इस गैप को फिल करने के लिए हमने समर बूट कैंप का इनेकाद किया इस साल 2023 में, और इसके लिए हमने इंडस्ट्री को कांटेक्ट किया, लोकली भी और इंटरनेशनली भी, और हमने जो बैन अल-अक़वामी इंडस्ट्री है सिलिकॉन वैली में उनको कांटेक्ट किया, और हमने उनकी मदद से कोर्सेज सेलेक्ट किए जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड में थे। तो उसके नतीजे में हमारे पास कोर्सेज आए जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड डिमांड सामने आई, जिसमें पाइथन और मशीन लर्निंग के कोर्सेज डेवलप किए गए। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट की डिमांड आई जिसमें वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज डेवलप किए गए। इस तरह से AWS की, साइबर सिक्योरिटी की, ASP.NET की, और इसी तरह पे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन टेक्नोलॉजी की भी डिमांड आई। तो इन कोर्सेज को सिलेक्ट करने के बाद हमने इंडस्ट्री से कांटेक्ट किया कि इनके करिकुलम को वो रिव्यू कर दें। तो इंडस्ट्री ने हमें बहुत ताउन हमारे साथ किया इस सिलसिले में, और करिकुलम को उन्होंने रिव्यू किया हमारे साथ। करिकुलम रिव्यू करने के बाद हमने इंडस्ट्री से एक रिक्वेस्ट की कि वो अपने एक्सपर्ट्स को भी हमारे लिए अवेलेबल करें। हमने कोर्सेज का इनेकाद आफ्टरनून में रखा, इवनिंग में रखा, वीकेंड पे रखा, ताकि इंडस्ट्री से हमारे पास एक्सपर्ट्स आके बच्चों को तालीम दे सकें। तो इस नतीजे में हमारा 8 वीक्स का जो कोर्स था वो टेक्निकल लेवल पे कंप्लीट हुआ, जिसमें उनको हैंड्स ऑन भी तालीम दी गई, और उसके अलावा उनको थ्योरेटिकल तालीम भी दी गई इन टेक्नोलॉजीज़ के मुताबिक। फिर उसके बाद 2 वीक्स की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई उनको 2 मॉड्यूल्स में, जो कि सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग है। इस सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग में हमने उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया एक्सपर्ट्स के ज़रिए, और उनके एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स को इम्प्रूव किया। तो ये कोर्सेज अब 10 वीक से कंप्लीट हो गए, और अब हम इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आके हमारे बच्चों को जज करें कि उनकी जो इस 10 वीक्स के प्रोग्राम के दौरान जो स्किल सेट उनका डेवलप हुआ है वो इंडस्ट्री के मेयार के मुताबिक है और उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है या नहीं, और जिसमें अगर कोई गैप रह गया है तो हम उसको अगले साल इस फीडबैक के नतीजे में इम्प्रूव करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुज़म्मिल हसन और मैं इस पूरे समर बूट कैम्प का प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। बेसिकली इस बूट कैम्प का मकसद ये था कि हमारे जो स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं, इवन के जो अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने प्रोवाइड करना है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डिफरेंट किस्म की हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस। तो हमने इसके लिए इंडस्ट्री के अंदर विज़िट किया और हमें ये 4 कोर्सेज़ जो थे हमने कंक्लूड किए, और इंडस्ट्री की फ़ीडबैक से हमें ये पता चला कि ये 4 कोर्सेज़ ऐसे हैं जिनको हम अगर बच्चों में करवाया जाए बच्चों को, तो वो इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो वो 4 कोर्सेज़ जो हैं उनमें वन ऑफ देम, अगर कैमरा आपको मेरी स्क्रीन दिखा सके, तो उसमें नंबर 1 इज़ Amazon वेब सर्विस सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्चर एसोसिएट है, और दूसरा डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन एंड वेरिफिकेशन था। थर्ड वन जो था, जो कि हमारा बहुत ही रिस्पॉन्सिव कोर्स रहा है, वो है फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जिसमें मनस्टैक वेब डेवलपमेंट, ASP.NET विद बैकएंड शामिल था। और फोर्थ वन वाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो ये 4 कोर्सेज जिनका आउटलाइन हमने इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन के साथ बिल्ड किया, और इसका बेसिक बुनियादी मकसद ये था कि हम अपने बच्चों को जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं जिस पे अभी इस वक्त काम चल रहा है मार्केट के अंदर, उसमें उनको ट्रेन किया जाए। तो शुरू में हमें जब हमने इसको इनिशिएट किया तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर समर की वेकेशंस चल रही थी, तो हमें इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। ऑलमोस्ट 350 स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन किया, और कोर्स के करिकुलम के लिए हमने जो इंस्ट्रक्टर्स हायर किए थे वो PhD लेवल के रिसोर्सेज थे, और उनका तकरीबन 10 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस था। साथ ही अगर मैं टेक्निकली बताऊं तो 8 वीक्स यानी 8 हफ्तों का कोर्स मुश्तमिल था जो कि टेक्निकल साइड के ऊपर था, और 2 हफ्तों का कोर्स मुश्तमिल था जो कि सॉफ्ट स्किल्स की बिल्डिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर था। तो एट द एंड ऑफ द कोर्स स्टूडेंट्स ना सिर्फ इस काबिल हो गए कि उन्होंने टेक्निकली हैंड्स ऑन बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और रिगोरियस और इमर्सिव किस्म की प्रैक्टिसेस की, और साथ ही साथ उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स भी बेटर हो गई। और जो एक बात मैं यहाँ पर बहुत काबिल ज़िक्र महसूस करता हूँ कि वो यहाँ पर ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि यहाँ पर डाइवर्स नॉलेज के और डाइवर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आए, उन्होंने ज्वाइन किया, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ जिसमें स्टूडेंट्स ने एक दूसरे लोगों से, अपने कुलीग से, अपने स्टूडेंट फेलो से बहुत ज़्यादा कुछ सीखा।
तो मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ अपने उस्ताद कराम का, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को के ऊपर हमारी तवक्कुआत से बढ़कर अपनी सर्विसेज दी, और साथ ही साथ हमारे जो बड़े वाइस चांसलर साहब हैं डॉक्टर वकार, जो कि डायरेक्टर अल-ख़ाज़मी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस हैं, और नियाज़ साहब जो कि अलुमनाई हैं, जिन्होंने इस पूरे कोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ताउन किया और बहुत ज़्यादा हमारी रहनुमाई की, जिसकी वजह से आज हम इस काबिल हुए कि हम इस कोर्स को सक्सेसफुल कंडक्ट करवा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों से पुरुमीद हूँ कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स 15 सितंबर को के बाद वो इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। और समर बूट कैंप को मैं वाकई तौर पे एक सक्सेसफुल मॉडल समझता हूँ, ताकि अगर इंडस्ट्री के अंदर और जो एकेडेमिया के अंदर जो गैप है, इस तरह के समर बूट कैंप्स फ्यूचर में भी कंडक्ट करवाए जाएँ, ताकि वो इंडस्ट्री के अंदर जाके अच्छा परफॉर्म कर सके और इंडस्ट्री को ये फीलिंग्स ना आए कि हमारी इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड नहीं करती हैं, और ये इस किस्म की फीलिंग ना हो कि एक बहुत बड़ा गैप है और जो स्टूडेंट फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो आखिर में मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा और अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ कि वो इंडस्ट्री के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for giving me the opportunity to talk about and share my views regarding the boot camp, the summer boot camp. The idea that popped up actually was originated from the different surveys that we conducted with the industrial feedback, that what kind of skill set they are interested in. So one of the relevant industry that we have worked with over the last couple of years belongs to this digital design and verification. So based on their feedback, we designed a course regarding computer architecture and digital system design and verification. In this particular course, what we did was we actually compiled the contents from 2 to 3 different courses so that we can enable the skills of the students for a specific job market. And what eventually we got was an interest from a group of students with backgrounds from mechatronics, from electrical engineering, from computer engineering. So all these different background students actually came and showed up for this particular course. And the contents, the way we organized was that ultimate goal was for the design of a processor, a RISC-V based processor, in which the students are not only going to design it but also going to verify its proper working. So they actually went through both the design phase as well as the verification phase, which are the essential components of our course. So in this particular course, what we did was we started with the computer architecture related content, and eventually we also started giving them the hands-on experience using the FPGA boards. One such board is shown here also. So that's the one we use in our lab component for the demonstration purpose, for physical realization and testing validation purpose as well. So in this particular course, the students actually gained a lot of hands-on experience, and we are also going to organize some of their job tests with certain companies in which they are going to be interviewed and tested for possible employment with those clients. Finally, I would share my views regarding the way the audience perceived the course and what are the future intentions about this course that we have after gaining this experience we have for our future plan. So one thing that we realized that this course cannot be taken online, and our experience was not that good with the online participants because they actually missed on the lab exercises and lab component where they do not have the required hardware available. So this was one reason that we in future offerings are not going to make this course offered online. So this is one reason that we will not be able to continue it as an online offering. Apart from this, I would also emphasize that students with various backgrounds who have shown interest but then later on dropped, and they should actually need to understand that what this course is about. So not every student with an arbitrary background can actually take this type of course. So we will actually put down the proper prerequisites next time so that the registration, which was pretty broad but with broad base, is not going to be the one who will be able to digest the contents of this type of course. So that's all from my side, and this is what I wanted to share regarding the offering of this course. Thank you.
بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا. ہمارا تجربہ جو اس بوٹ کیمپ کے ساتھ ہے وہ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. اس میں جو اسٹوڈنٹس اور انجینئرز جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اس بوٹ کیمپ کے اندر, وہ ان کے اندر ایک چیز بالکل کامن تھی, اور وہ تھی کہ وہ سارے بہت موٹیویٹڈ تھے. یوزلی ہمیں اپنے انڈر گریجویٹ کورسز کے اندر جو موٹیویشن ہے وہ خود ایک کورس کی ڈیولپ کرنی پڑتی ہے, مگر یہ سارے انجینئرس جنہوں نے ہمیں جوائن کیا اس بوٹ کیمپ میں, کچھ انڈسٹری سے تھے, کچھ اسٹوڈنٹس تھے, تو وہ کمبائنڈ ایک ایسی آڈینس تھی جو بہت موٹیویٹڈ تھی, اور انہیں پتہ تھا ایگزیکٹلی کہ اس بوٹ کیمپ کو استعمال کر کے, اس میں پڑھ کے, ادھر سے کوچنگ لے کے انہوں نے کدھر اس نالج کو کنزیوم کرنا ہے اور کس طرح کنزیوم کرنا ہے. ایکچولی اس بوٹ کیمپ کی جو ہمیں انیشیل جو خیال آیا تھا وہ انڈسٹری سے فیڈ بیک کے بعد ہی آیا تھا. یہ 3 کورسز ہیں جو ہم انڈر گریجویٹ میں UET لاہور میں تو کرواتے ہی ہیں, ڈیجیٹل سسٹم ڈیزائن, کمپیوٹر آرکیٹیکچر اور ویریفیکیشن کے کورسز. مگر جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ہر انسٹیٹیوٹ یہ سارے کورسز کروا بھی نہیں رہا, اور اس طرح نہیں کروا رہا جس طرح اس کی ضرورت ہے, اور ہر انسٹیٹیوٹ کے اپنے گولز ہیں, جس کی وجہ سے جو IC ڈیزائن کی انڈسٹری ہے اس کے لیے جو ان کو گریجویٹس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ زیادہ ہے, اور وہ جو سارا بلک ہے جو مارکیٹ میں ان کو فریش گریجویٹس ملتے ہیں, ان ساروں میں یہ ساری جو نالج ہے اور سارا ایکسپیرینس ہے وہ ایک جگہ انہیں نہیں مل رہا ہوتا. تو اس بوٹ کیمپ کا مقصد یہی تھا کہ جو یہ 3 کورسز ہیں, ڈیجیٹل ڈیزائن, ویریفیکیشن اور کمپیوٹر آرکیٹیکچر کا, اس کو ہم نے اس بوٹ کیمپ کے اندر اکٹھا کر دیا ہے, جس میں کسی بھی بیک گراؤنڈ سے جو بچے ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں, جو انڈر گریجویٹ ہیں, جو انڈسٹری میں ہیں. اور اس کا ایک بڑا اوور ویلمنگ رسپانس ہمیں انڈسٹری کی طرف سے بھی آیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ ایسے بچے ہیں جن پر ان کو جاب آفر کرنے کے بعد 2 یا 3 مہینے یا 4 مہینے ان کو ٹرین نہیں کرنا پڑے گا, تو بہت سے ہمارے جو ابھی گریجویٹس ہیں ان کو انڈسٹری نے ابھی آفر بھی کر دی ہے کہ وہ ان کے ساتھ انٹرسٹڈ ہیں ان کو ہائر کرنے کے اندر. تو ایکچولی اس کا جو موٹیویشن ہے اس پورے بوٹ کیمپ کی وہ یہی ہے کہ جو انڈسٹری کے اندر جب ایک بچہ جاتا ہے اس کو 3 یا 4 مہینے کی ایک ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے, ہم اس کو کسی طریقے سے اس بوٹ کیمپ کے اندر کور کر دیں تاکہ بچے جیسے ہی ادھر سے گریجویٹ کریں اس بوٹ کیمپ سے, دے آر ریڈیلی پروڈکٹیو فار دا انڈسٹری. بہت بہت شکریہ ونس اگین مجھے بلانے کا اس انٹرویو میں. السلام علیکم ایوری ون. ہماری جو IT ایکسپورٹس ہیں یہ ایک مضبوط پلر ہے ہماری اکانومی کا. اس وقت ہماری جو IT ایکسپورٹس ہیں وہ پاشا کے مطابق $3 بلین کو ٹچ کر رہی ہیں, اور 2030 میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ IT ایکسپورٹ ہماری جو ہیں $10 بلین کو ٹچ کر رہی ہوں گے. ابھی ہم نے UET لاہور میں ریسنٹلی ایک بوٹ کیمپ کیا جو سمر بوٹ کیمپ تھا, جس میں ہم نے ڈفرینٹ کورسز لانچ کیے. میں ان میں سے 2 کورسز کے بارے میں بات کروں گا. پہلا تھا ہمارا AI کا اور دوسرا ہمارا ویب ڈیولپمنٹ کا. اس وقت AI جو ہے وہ ون آف دا موسٹ ہاٹ ٹاپک ہے جب بھی ہم کسی کمپیوٹر سائنس پروگرام کی بات کرتے ہیں. اب AI میں آتا کیا ہے, اٹ سیلف جو ہے وہ ایک فینومینا ہے, ڈومین ہے, جس میں ملٹیپل کورسز ہیں, جن میں مشین لرننگ, ڈیپ لرننگ, کمپیوٹر ویژن, امیج پروسیسنگ, ٹیکسٹ پروسیسنگ, بایو انفارمیٹکس, گیمنگ, آگمنٹڈ اینڈ ورچوئل ریئلٹی, نیچرل لینگویج پروسیسنگ جس کو ٹیکسٹ پروسیسنگ بھی کہتے ہیں, اسپیچ ریکگنیشن اینڈ پروسیسنگ, یہ ملٹیپل ڈومینز ہیں جو AI کے اندر آتی ہیں. ہم نے جو یہاں پہ کورس آفر کیا تھا اس پہ جو ہم نے زیادہ فوکس کیا تھا وہ 3 چیزوں پہ تھا, مشین لرننگ, ڈیپ لرننگ اور کمپیوٹر ویژن, جس میں ہم نے پہلے انٹروڈکشن وغیرہ کروایا, تھیوریٹیکل کنسیپٹس پڑھائے ان تینوں کورسز کے, اور پھر بڑی ریئل ورلڈ پروجیکٹس یا پریکٹیکل ایگزامپل اسٹوڈنٹ سے کروائی. اسی طرح اگر میں دوسرے کورس کی بات کروں ویب ڈیولپمنٹ کا, اس وقت سب کو پتا ہے کہ ویب ڈیولپمنٹ کے بھی 2 پارٹ ہیں. ایک ان کا بیسک پارٹ ہے جس میں ہم نے HTML, CSS, بوٹ اسٹریپ پہ کام کروایا, اور جو سیکنڈ فیز تھا اس میں ہم نے ان کے من اور مین اسٹیک ڈیولپمنٹ پہ کام کروایا. اب یہ جو من اور مین اسٹیک ڈیولپمنٹ ہے
اس میں ہم نے اینگولر پہ، ریئیکٹ پہ، نوڈ جے ایس پہ، اس طرح کے ٹولس پہ کام کروایا، اور رفلی ہم نے 350 اسٹوڈنٹ کو ٹریننگ کروائی، اور وی آر ہوپ فل کہ یہ لوگ فیوچر میں پاکستان کے لیے کافی زیادہ زر مبادلہ لے کر آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام محسن علی ہے اور میں یو ٹی بوٹ کیمپ میں ایز اے سینئر منس ٹریک انسٹرکٹر کے طور پہ رول پلے کر رہا ہوں، اور آج میں آپ لوگوں سے کچھ اپنا ایکسپیرینس اور رسپانسبلٹیز شیئر کروں گا کہ میں نے کون کون سے رسپانسبلٹیز جو ہیں یو ٹی بوٹ کیمپ کو سکسیزفل بنانے کے لیے پرفارم کی، جس میں میری سب سے پہلی رسپانسبلٹی یہ تھی کہ میں کچھ ایسی آؤٹ لائن ڈیزائن کروں کہ جو کہ مارکیٹ کے اکارڈنگلی ہو، اور میرا انڈسٹری میں کافی ایکسپیرینس ہے، اور اس میں نے اسٹوڈنٹ کے لیے جو میجر ٹاپکس ہے، جو مارکیٹ میں جو پروگرامنگ لینگویج موسٹلی چل رہی تھی، ان کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک ایسی آؤٹ لائن ڈیزائن کی کہ اسٹوڈنٹس اس پہ اس ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد ایزیلی ان کی مارکیٹ میں پلیسمنٹ ہو جائے۔ اور اس کے بعد آؤٹ لائن ڈیزائن کرنے کے بعد نیکسٹ میری جو رسپانسبلٹی تھی کہ ان آؤٹ لائن کو پریکٹیکلی اسٹوڈنٹس کو امپلیمنٹ کر کے جتنی بھی چیزیں ہیں اسٹوڈنٹس کو اس کے اکارڈنگلی ٹرین کیا جائے۔ تو میں نے اس میں بھی ڈفرینٹ ماڈلس جو ہیں وہ امپلیمنٹ کیے تھے کہ فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس کو اسٹارٹ میں ٹریننگ وغیرہ دے کے ساری چیزیں جو ہیں پریکٹیکلی ڈفرینٹ ایگزامپل کے ساتھ پروجیکٹ بیس جو ہے ان کو کام کروا کے تو وہ چیزیں میں نے امپلیمنٹ کروائی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کلاس میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز وغیرہ بھی میں نے انوالو کروائی، جس میں اسائنمنٹس وغیرہ، کوئز وغیرہ اور ایگزام وغیرہ اسٹوڈنٹ کے کنڈکٹ کروائے، اور اسٹوڈنٹ میں ان میں پارٹیسپیٹ کر کے تو کافی اچھا رسپانس دیا، اور اس سے بھی اسٹوڈنٹس کی کافی ساری لرننگ ہوئی، اور نیکسٹ ون اس میں جو میں نے اسٹوڈنٹس کو ایک ایسا ماڈل پرووائڈ کیا تھا کہ جس میں اسٹوڈنٹس ملٹیپل اپنے پروجیکٹ وغیرہ انٹروڈیوس کروائیں اور ان پہ کام کریں۔ تو اس میں نے جو ٹاپ مارکیٹ میں ٹرینڈس چل رہے ہیں، ٹاپ مارکیٹ میں جو پروجیکٹس چل رہے ہیں، جس میں فار ایگزامپل فائیور ایک چل رہا ہے، یا پھر اس کے علاوہ پوائنٹ آف سیل ہے، فارمیسی مینجمنٹ سسٹم ہے، یا دراز ڈاٹ پی کے کی طرح کی ہے۔ تو اس سے ریلیونٹ جو ملتے ٹاپ لیول کے جو پروجیکٹس ہیں ان پہ میں نے اسٹوڈنٹس سے کام کروایا گروپنگ بنا کے، تو تاکہ اسٹوڈنٹس اس طرح کے پروجیکٹ کرنے کے بعد ایزیلی ان کو مارکیٹ میں کسی بھی ٹائپ کا پروجیکٹ آ جائے تو وہ ان کو کر سکیں۔ تو اسٹوڈنٹ نے بھی کافی اچھا پرفارم کیا اور مجھے رسپانس وغیرہ دیا۔ اور نیکسٹ ون میرا جو اس میں رول تھا وہ یہ تھا، ایز اے پلیسمنٹ کوآرڈینیٹر کے طور پہ میں نے رول پلے کیا، اور جس میں ملٹیپل کمپنیز کو انگیج کر کے اور یو ٹی بوٹ کیمپ کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹیکٹ کروایا، جس میں موسٹلی اسٹوڈنٹس کی جاب بھی ہوگی، پلیسمنٹ بھی ہوگی، اور باقی اسٹوڈنٹس کو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ ان کا اور انڈسٹری میں کیا گیپ ہے۔ اس کے اکارڈنگلی اب اسٹوڈنٹس اپنی جو ہے وہ اسکلس کو مزید امپروو کر رہے ہیں، اور جیسے ہی یہ بوٹ کیمپ کلوز ہوگا اور وہ فردر مارکیٹ کے لیے ریڈی ہو جائیں گے، جو گیپس ان کو جو فیئر میں دیکھنے کو ملے تھے۔ اینڈ لاسٹلی میں اپنی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس بوٹ کیمپ کو سکسیزفل بنانے کے لیے بہت ساری کوششیں۔ السلام علیکم، مائی نیم از ارتضیٰ، اور میں یو اے ٹی سمر بوٹ کیمپ میں ایز اے جونیئر انسٹرکٹر کام کر رہا ہوں۔ تو فل اسٹیک کا ہمارا کورس ہے، جس میں ہم نے بچوں کو فل اسٹیک کے بارے میں پڑھایا۔ اچھا، اور اس میں کچھ میری رسپانسبلٹیز تھیں، وہ کچھ یہ تھیں کہ میں نے بچوں کی اٹینڈنس وغیرہ کو اور ان کے اسائنمنٹس وغیرہ کو اور ان کی جو ایویلیویشن تھی، ان کی جو مارکنگ تھی، اس کو مینیج کیا۔ میرے ساتھ سینئر انسٹرکٹر محسن علی صاحب تھے، جنہوں نے پڑھایا بچوں کو، تو انہی کے ساتھ میری رسپانسبلٹیز تھیں کہ بچوں کو مینیج وغیرہ کرنا ہے، ان کے اٹینڈنس کو اور ان کی جو اسائنمنٹس وغیرہ ہیں اس کو مینیج کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو اس کی فائنل ایگزامینیشن ہے وہ بھی کروائی ہے، اس کے اندر مارکنگ وغیرہ کی ہے، ان کے جو اوور آل جو کلاس میں جو پرفارمنس تھی اس کو ہم نے سمرائز کر کے ان کے ایک فائنل جو تھی ان کی ایک ریزلٹس نکالے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے ان کو کچھ مارکیٹ لیول کے، انڈسٹری لیول کے کچھ پروجیکٹس اسائن کیے ہیں، ان کے گروپنگ کیا، اور گروپنگ میں ہم نے ان بچوں کو پروجیکٹس دیے ہیں، اور وہ ہمارے جو پروجیکٹس تھے وہ ہمارے مارکیٹ لیول کے تھے، جس سے یہ ہوگا کہ وہ بچے ابھی سے ہی ایک مارکیٹ کے اگینسٹ وہ خود کو پریپیئر کر پائیں گے، تاکہ وہ ایزیلی جا کے اپنی مارکیٹ میں جا کے ایڈجسٹ ہو سکیں یا اپنی ایک پلیس بنا سکیں۔ تو پوری ٹیم نے بہت اچھا پرفارم کیا، ساروں کی کافی اچھی ان کی پرفارمنس تھی، جس وجہ سے ہم نے اس یہ جو کورس ہے یہ سکسیزفل چل سکا ہے۔ ٹھیک، تھینک یو۔ الرحمن الرحیم، I am Mohammad Tahir Naeem.
a junior instructor for the AWS Certified Solution Architect Associate course at UET Summer Bootcamp. Our course focused on Amazon Web Services, one of the leading global cloud computing platforms. We provided hands-on experience covering essential services, architecture, and best practices to prepare our students for careers in cloud computing. Our students gained practical knowledge in provisioning and managing cloud resources, implementing security measures, and optimize infrastructure. They also became proficient in AWS services like EC2, S3, and RDS, equipping them to efficiently solve real-world challenges. We offered a sandbox environment through our certified AWS Academy for practice. Emphasizing continuous learning, we encourage students to explore AWS documentation and resources to stay adaptable in the fast evolving industry. Our students showcased their skills with projects such as a cloud-based management system using AWS Lambda and DynamoDB, and a scalable web application using AWS Elastic Beanstalk. These projects not only demonstrated their technical expertise but also their problem-solving abilities. AWS skills are highly sought after worldwide, and our students are now well prepared for cloud architecture roles, offering diverse career opportunities. I am proud to have been part of this journey and look forward to seeing our students excel in their careers. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सा शहजाद है। इसमें हम यूटी ऐसे में यहाँ पे एज ए जूनियर इंस्ट्रक्टर में यहाँ पे काम कर रही थी यूटी समर बूट कैंप में। बेसिकली यहाँ यूटी ने यूटी बूट कैंप के डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए, जिसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक ये भी ऑफर किया, जिसमें मैंने एज इंस्ट्रक्टर जो है बच्चों को टीच किया। मेरे साथ यहाँ पे सर तलहा थे, वो एज अ सीनियर इंस्ट्रक्टर थे और जिनमें उनकी मेन कंट्रीब्यूशन थी। मेन यहाँ पे जो हमारी एज इंस्ट्रक्टर जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो ये थी कि हमने जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं और जो फिज़िकल जो स्टूडेंट्स हैं, हमने उन स्टूडेंट्स को हमने मैनेज करना था। उसमें हम जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उसमें हम डिफरेंट टूल्स हमने जो है डिफरेंट टूल्स उनको हमने दिए, जिसमें हम उनको हैंडल कर रहे थे। मेन जो है मशीन हमने जो बेसिकली कोर्स है उसमें हमने जो चीज़ें कवर की हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और इमेज प्रोसेसिंग जो है जो इन टॉपिक्स को हमने कवर किया है। मेन हमने जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमने क्विज़ेस, असाइनमेंट्स और डिफरेंट टास्क हमने स्टूडेंट्स को वहाँ हमने उनको दिए, जिसमें उन लोग स्टूडेंट्स ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। हमने एज इंस्ट्रक्टर मैंने उनके लास्ट में उनका जो है इनका एक फ़ाइनल असेसमेंट ली, जिसमें हमने उनका एक वाइवा भी रखा और जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट भी किया, और उन फाइनल असेसमेंट और क्विज़ेस के बेस पे जो है उनके जो है उनकी मार्क्स उनको दिए गए, जिसकी वजह से उनको सर्टिफिकेट्स जो है असाइन किए गए। और काफ़ी 100+ जो 2 सेक्शन से, सेक्शन ए, सेक्शन बी, और सेक्शन ए और बी दोनों में जो है 100+ स्टूडेंट्स थे, और उन्होंने जो है अपना 100+ स्टूडेंट्स उन लोगों ने अपना काफ़ी स्टूडेंट्स की वहाँ पे इनरोलमेंट थी, और उन्होंने पार्टिसिपेट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट इस चीज़ में किया है। एट दी एंड जो है हम लोगों का एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। स्टूडेंट्स से काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट किया, उन्होंने उसमें फाइनल असेसमेंट में भी और जो क्लास के जितने भी जो टास्क थे उसमें भी पार्टिसिपेट उन्होंने किया, और एट दी एंड उसकी बेसिस पे जो है हमने सर्टिफिकेशंस उनको दी हैं। Assalamu alaikum everyone. Sadia Gondal here from Department of Humanities, University of Engineering and Technology, Lahore. Currently, I'm serving here as an assistant professor, and I'm also attached with Higher Education Commission as their training and development consultant. My role in this boot camp was to train students how to be effective communicators through using communication skills. Interestingly, the definition of communication skills has evolved with passage of time. Nowadays, it's not only about communicating effectively with people, it's also about how you communicate effectively
with the language learning models or artificial intelligence tools. In this course, we taught students about how to use ChatGPT and Bard, and we also taught them how to use effective prompts to get the desirable results without any efforts. And also we taught them how to improve their communication skills by sitting in the corner of the houses by using podcasts, MOOCs, and other umpteen resources. So we taught them how to ditch academies and how to self-empower them to learn all these tools and their usefulness. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फरहान रियाज है एंड आई रन द टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर इन यूईटी लाहौर. और इस बूट कैंप के हवाले से more than 300 students, and we were given the task of equipping them with the entrepreneurial mindset. क्योंकि मर्न स्टैक और ये बाकी टैक्टिकल कोडिंग को रिलेटेड कोर्सेज तो वो पढ़ चुके हैं और उसके ऊपर पूरा जो है इनका इतना इंटेंसिव कोर्स था, लेकिन हाउ यू गोना यूज़ इट, ये चीज़ एक बहुत हमारे लिए अहमियत की हामिल थी. और हमने अपने इस अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करते हुए ये हमने अपने स्टूडेंट्स को इक्विप किया नंबर 1 विद द एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट. क्योंकि हम अपने इंक्यूबेटर में 145 से ऊपर स्टार्टअप्स इंक्यूबेट कर चुके हैं. हम पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन पाशा वालों से बहुत अच्छे वेल कनेक्टेड एंड एवरीवन इन द इंडस्ट्री, सो वी नो व्हाट दे वांट और वो क्या क्या मसाइल आते हैं और जिनकी वो शिकायत भी करते हैं कि जनरली ग्रेजुएट्स में या जो कोडर्स में वो सलाहियत नहीं होती. एज नाउ डेज इट्स बिकम अ गिग economy, skill based economy. So we believe this boot camp very much serves the purpose. But इस tactical programming की जो चीज़ें सीखने के बाद इसको आगे इस्तेमाल में किस तरह लाना है, हम यहाँ आकर definitely we want a lot of people should get a job if they want to, लेकिन eventually उनको अपना एक खुद का कारोबार शुरू करना चाहिए. और यही हमारा इस 2 वीक इंटेंसिव एंटरप्रेन्योरशिप को हमने आखिर में 2 हफ्ते दिए और उसका मेन मकसद नंबर 1 to cultivate the entrepreneurial mindset. It's easier said than done. लेकिन it started off with the abstract and motivational talks कि क्यों, what is the why, क्यों कर आपको ये अपना खुद का कारोबार बनाना चाहिए. बट हम खाली मोटिवेट करके दीगर मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह हम आगे छोड़ नहीं देते. वी ट्राई टू गिव देम द रोड मैप. तो हमने कहा पहले माइंडसेट से स्टार्ट होते हैं. वी गेव देम अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स कि किस तरह से लोग फ्रीलांसिंग में अपवर्क फाइवर को इस्तेमाल करते हुए, और ना सिर्फ अपवर्क फाइवर, इसके अलावा वी बिलीव इन क्रिएटिंग डिजिटल एसेट्स. वी टोल्ड देम कि आप अपने खुद के छोटे छोटे डिजिटल प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हो. इट कैन बी एज स्मॉल एज अ क्रोम एक्सटेंशन एंड इट कैन बी सम मोबाइल एप्स और इट कैन बी अ माइक्रो SaaS. तो ये किस तरह से हमने इंटरनेशनली रेंजिंग फ्राम प्रोडक्ट हंट टू acquire.com टू फ्लिपा और मुख्तलिफ जगहों पे किन चीज़ों का ट्रेंड चल रहा है, प्रोडक्ट आइडियाज़ कैसे लेके आने हैं, और ये जो तमाम चीज़ें उन्होंने पढ़ी हैं, हाउ डू यू ट्रांसलेट देम इनटू अ प्रोडक्ट, ताकि चाहे आप जॉब कर रहे हैं, यू कैन रन इट इन पैरेलल साइड बाय साइड. लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप एक पाकिस्तान की इकॉनमी में एक एक्टिव वर्क फोर्स का हिस्सा बन सकें और यू कंट्रीब्यूटेड in exponential manner. और यही हमारा मकसद था. Alhamdulillah, we had a really good time. Students enjoyed that as well, and we really believe a lot of them are going to be creating good products and become great entrepreneurs eventually. और जो लोग नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि जॉब भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको वर्क एथिक्स सिखाने में, बट वी बिलीव हमने कहीं ना कहीं उम्मीद है एक एंटरप्रेन्योरियल बग इंस्टॉल कर दिया है जो शायद kind of like a landmine, जो शायद 3 साल बाद जाकर वो अपना इंशाल्लाह असर दिखाएगा. But I think so it's a wonderful initiative, the boot camp, and we wish to multiply it and continue it. बहुत शुक्रिया जी. अल्लाह हाफ़िज़. अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला. और मैं अकील मोहम्मद बाबर हूँ, मैं मैनेजर प्रोक्योरमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन हूँ अल-ख्वाज़मी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस यूईटी लाहौर में, और बूट कैंप की एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और फाइनेंस को डील कर रहा था. बिलाशुबा ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक प्रोजेक्ट था हमारा, जिसके अंदर हमने तकरीबन एक अच्छी खासी एक्सरसाइज के बाद 300 स्टूडेंट्स को गैदर किया. इसके अंदर हम लोग ऑनलाइन हम लोगों ने रिक्रूटमेंट की, बच्चे आए, उनकी मुख्तलिफ़ फील्ड्स थी, मुख्तलिफ़ उनके डिसिप्लिन्स थे जिसमें उन्होंने अपने आप को सिलेक्ट किया. सिलेक्ट करने के बाद वो प्रोसीजर आगे चला.
بلا شبہ اس کے اندر ہماری کوئی 3 سے 4 مہینے کی ایک ایفرٹ تھی جس میں بچوں کو انڈکٹ کرنا, بعد میں ان کی فی کو کنسائل کرنا, پھر ان کے لیے انسٹرکٹرز کو کنسائل کرنا, اور اس کے بعد میرے جو پاس ایڈمنسٹریشن اور فائنانس سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں تو اٹ ٹک لائک 3 months جس کے اندر ہم نے پورے کا پورا پروسیجر اس کو کمپلیٹ کیا. آگے چل کے مجھے لگتا ہے کہ یہ بچے بہت اچھے طریقے سے پرفارم کر پائیں گے, اور خوشی سب سے زیادہ یہ بات ہوگی اس کی ہوگی کہ جو بچوں نے یہاں سے سیکھا اس کو پریکٹیکلی کسی طرح امپلیمنٹ کر پائیں اور ان کی زندگیوں میں بہتری آ سکے. ہمارے لیے اس سے زیادہ کوئی خوشگوار بات نہیں ہو پائے گی کہ یہ اسکل جو ان بچوں نے سیکھ لیا وہ ان کے لیے برسر روزگار ہونے میں اور ان کی اپنی فیملیز کے لیے بہتر روزگار کی تلاش کے اندر کسی طریقے سے کارگر ثابت ہو سکے. خوشی کی بات یہ تھی کہ اس میں ہمارے پاس آن لائن کے ساتھ ساتھ فزیکل بچے تھے, اور فزیکل بچوں کے ساتھ جب آپ آن لائن کو کسی طریقے سے کلیبریٹ کرواتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ہرڈلز آتی ہیں, لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے پاس ٹیکنیکل سپورٹ تھی اور ٹیکنیکل لوگ تھے. ہم نے آن لائن اور فزیکل کلاس کو دونوں کو ساتھ کیا اور بہت اچھا فیڈ بیک ملا. ابھی بھی وہ لوکنگ فارورڈ کہ ہم آگے کسی طریقے سے پھر دوبارہ اس کو بہت اچھے طریقے سے منظم کرا سکیں. جی آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مبارکباد ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اس میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کیا. وہ تمام انسٹرکٹرز, وہ تمام ایڈمنسٹریشن کے لوگ, وہ تمام فائنانس سے ریلیٹڈ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. خصوصاً وہ طلبہ جنہوں نے ہمارے پاس آ کے اس کورس کو بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ کمپلیٹ کیا, اور سب سے بڑھ کے ہمارے جو یونیورسٹی کی مینجمنٹ ہے, ہمارے ڈائریکٹر صاحب اور ہمارے وی سی صاحب, ان کو مبارکباد جاتی ہے کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو مینیج کرنے میں ہماری رہنمائی فرمائی. اور آخر میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا کچھ بات کرنے کا, اور یہ باتیں میرے دل کے بہت قریب تھیں, اور میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اسی طرح کے پروگرام منعقد کرتے رہیں گے اور ہماری یونیورسٹی اسی طرح ترقی کرتی رہے گی. آپ کا بہت شکریہ, بڑی مہربانی. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم, میرا نام شمع رشید ہے اور میں سمر بوٹ کیمپ میں ایز اے کوآرڈینیٹر کام کر رہی ہوں. سمر بوٹ کیمپ میں ہمیں 15 to 20 days ڈسکرمنیشن کا پروسیس کیا, جس میں فزیکل اور آن لائن اسٹوڈنٹ دونوں نے پارٹیسپیٹ کیا. آن لائن اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے آن لائن رجسٹریشن فارم کیا, جس میں وہ ایزیلی اپنا فارم فل کر سکیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کر سکیں. اور 17 جولائی سے ہماری سمر بوٹ کیمپ کی کلاسز اسٹارٹ ہوئیں, جس میں آن لائن اور فزیکل اسٹوڈنٹ دونوں نے پارٹیسپیٹ کیا. فزیکل اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے UET سمر بوٹ کیمپ کے لیے جو UET کی بیسٹ اسمارٹ کلاس روم ہے اس کا انتخاب کیا, اور آن لائن اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ ڈیوائسز کو یوز کرتے ہوئے ان کو بیسٹ پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے ان کو یہ یقینی بنایا کہ جو فزیکل اسٹوڈنٹ ہے اور آن لائن اسٹوڈنٹ ہے وہ ایک ہی یکساں طور پر فائدہ حاصل کر سکیں کورس سے. اور جو ہے ہمارا سرٹیفکیشن کا پروسیس جو ہے وہ جو ہم نے آن لائن اسٹوڈنٹ اور فزیکل اسٹوڈنٹ سے ایویلیویشن پروسیس کیا ہے, اور اس سے کو بریف کر کے ہم سرٹیفکیشن کریں گے انشاءاللہ. اور میں شکر گزار کرتی ہوں اس ادارے کا جنہوں نے مجھے یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی کہ میں اس میں اپنی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کر سکوں. اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے یہاں سے ٹیکنالوجی سیکھی ہیں وہ اپنے کریئر میں اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. تھینک یو. میرا نام قاضی محمد قندیر ہے اور میں UET سمر بوٹ کیمپ میں ایز اے کورس کوآرڈینیٹر کام کر رہا ہوں. کورس کوآرڈینیٹر اس میں جو اس کی رسپانسبلٹیز تھی, ہماری فرسٹ رسپانسبلٹی تھی جو اسٹوڈنٹ رجسٹریشن فارم کی تھی جو کورس سٹارٹ ہونے سے پہلے تھی. یہ ان کا اپلائی کرنے کا میتھڈ بہت کا فزیکل اور آن لائن کا دونوں کا آن لائن اپلائی میتھڈ سے جو ویب سائٹ کے تھرو اپلائی کرنے کا تھا, جس میں ان کو بہت سی کیوریز تھی جن کو ہم نے ریزولو کیا ٹائملی, اور ان کا اپلائی کرنے کا میتھڈ صحیح طریقے سے گائیڈ کیا. سیکنڈلی جب ان کی کلاسز اسٹارٹ ہونے سے پہلے ان کو ہم نے کمیونٹی گروپس بنائے اور کچھ ان کو انرولمنٹ ان کو الاٹ کیے, اور کلاس اسکیجول ٹائم ان کو ٹائملی ان تک اسٹوڈنٹس تک ہم نے پرووائڈ کیا. اینڈ دین ان کی کلاس اسٹارٹ کی. کچھ کیونکہ ہمارا یہ ہائبرڈ ماڈل تھا جس میں آن لائن اور فزیکل
फिजिकल स्टूडेंट बहुत थे। फिजिकल स्टूडेंट के लिए हमने यूईटी की सबसे बेस्ट क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम का इंतखाब किया, और ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए हमने कुछ ऑनलाइन बेस्ट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, जिससे हम ऑनलाइन और फिज़िकल स्टूडेंट को यकसा लेके चल सकें, और ताकि ये दोनों स्टूडेंट्स ऑनलाइन और फिज़िकल बहुत स्टूडेंट्स एक जैसा फ़ायदा इस कोर्स से उठा सकें और अपनी ज़िंदगी में आगे इसको लेके चल सकें। थर्डली, हमने जो इनका ऑनलाइन एवेल्यूएशन की थी ऑनलाइन क्विज़ के थ्रू, फिज़िकल और ऑनलाइन बहुत स्टूडेंट्स की हमने ऑनलाइन एवेल्यूएशन की थी ऑनलाइन क्विज़ के थ्रू, और देन इनके प्रोजेक्ट इनको दिए गए जिसके थ्रू इनकी एवेल्यूएशन की गई। अब इनके टीचर्स इनके जो मार्क्स वगैरह अलॉट करेंगे, उसकी बेस पे इनको सर्टिफिकेशन का सिलसिला भी आगे इंशाल्लाह हम बेस्ट तरीके से करेंगे, ताकि उनका सर्टिफिकेट उनको जो फर्स्ट मेरिट पे हैं उनको ग्रेड्स के हिसाब से उनको सर्टिफिकेट्स हम प्रोवाइड किए जाएँ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में इससे भी फ़ायदा उठा सकें। और हमारा जो इसमें काम था, सर्टिफिकेशन में काम स्टूडेंट या टीचर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि टीचर को हम उनके स्टूडेंट्स के नेम, रोल नंबर और उनके पेपर्स वगैरह का डाटा हम टीचर को प्रोवाइड कर सकें, ताकि टीचर उसको चेक कर सकें। और मैं इस सक्सेसफुल प्रोग्राम का मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम का, जिसमें उन्होंने मुझे सक्सेसफुल प्रोग्राम का हिस्सा बनाया और उसमें एज अ कोऑर्डिनेटर काम किया। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर ख़ान है और मैं मैनेजर आईटी हूँ यूईटी लाहौर में। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है, इस साल 2023 में वी स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट समर बूट कैंप के नाम से। और समर बूट कैंप में कोई 6 के करीब कोर्सेज थे जिनको हम लोगों ने यहाँ पे फैसिलिटेट किया स्टूडेंट्स के लिए। और उन 6 कोर्सेज़ में कुछ स्टूडेंट्स इन क्लास थे, कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन थे। और बीइंग अ मैनेजर आईटी, मेरी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दैट वाज कनेक्टिविटी। और ये कनेक्टिविटी में कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इस वजह से नहीं थे कि वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूईटी लाहौर। और 2 साल पहले हम लोगों ने अपने नेटवर्क अपग्रेड कर लिया था। उस नेटवर्क अपग्रेडेशन की वजह से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट वाज वेरी स्टेबल, और हमारे पास 1 गीगाबिट का एक इंटरनेट कनेक्शन है, जिसकी वजह से वी आर एबल टू ब्रॉडकास्ट कनेक्टिविटी टू द ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो बस इसी तरह से है ये जितने भी इसमें क्लासरूम्स थे और स्टूडेंट्स थे, उनके लिए हमारा टेक्निकल स्टाफ भी अवेलेबल रहता था उनको सपोर्ट के लिए। दैट वाज द मेन रीज़न कि हम इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली चला सके हैं। और बाकी जो रूटीन ऑपरेशन चैलेंजेस थे दैट वाज नॉट अ बिग इशू, और उसको हमारा टेक्निकल स्टाफ डे बाय डे हैंडल कर रहा था। थैंक यू सो मच। नाम अली रज़ा है, मैं यूईटी में एज ए नेटवर्क इंजीनियर काम कर रहा हूँ। इस साल 2023 में हमारे पास बूट कैंप का प्रोजेक्ट आया, जिसमें हम टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसमें 350 प्लस स्टूडेंट थे जो मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ में इन्वॉल्व थे। और हम यहाँ पे अपनी टेक्निकल सपोर्ट मुहैया करते रहे हैं। जो स्टूडेंट ऑनलाइन भी ज्वाइन कर रहे थे और कुछ स्टूडेंट क्लासेस में थे, इन तमाम मसले मसाइल को हैंडल किया और हमने मेक श्योर किया कि तमाम कनेक्टिविटी ओके हो। इस दौरान हमें सबसे बड़ा जो मसला है वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी था। कुछ कनेक्टिविटी जो हमारे पास लोकल चली थी वो तो बिल्कुल ठीक थी, हम उसे मैनेज करते रहे बैंडविड्थ को। और कुछ स्टूडेंट जो ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे थे, जिनका दूर दराज से तल्लक रखते थे, जहाँ पे सिग्नल कम थे, उसके लिए हमने उन्हें गाइड किया कि किस तरह आप किस नेटवर्क से जाके अच्छी तरह आप इंटरनेट की स्पीड ले सकते हैं और क्लासेस को अच्छी तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। 350 स्टूडेंट में अलग अलग मसले मसाइल आते रहे हैं और हमारे पास टेक्निकल स्टाफ मौजूद था जो उन्हें बर वक्त हैंडल करता रहा और मसले मसाइलों को हल करता रहा है। ये हमारे लिए एक लर्निंग स्टेज थी जिसमें हम हाइब्रिड मॉडल को सीखा है और फर्दर भी कोशिश करेंगे कि इस तरह से प्रोजेक्ट हमारे पास आते रहें और हमें इसे अच्छी तरह से डील करते रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली इमरान है और आई एम द डिज़ाइन मैनेजर ऑफ डेटम ब्रेन and I am also a seasonal project manager with Datum Brain. So basically the name Datum Brain, as it says, is related to data, and we are a software house that's mainly focusing on data engineering. But since you know AI का दौर है और इस वक्त सारी चीज़ें AI की तरफ divert हो रही हैं, so we are also working in AI, and recently we got a shout out from Pasha that we are the top 10 data engineering and AI companies in Pakistan. So we are here in
UET किक्स डिपार्टमेंट और यहाँ पर हम रिक्रूटमेंट ड्राइव का पार्ट हैं. वी आर हेयर टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स और आई होप वी विल गेट सम वेरी शाइनिंग टैलेंट. वी वर हेयर बिफोर फॉर द जॉब फेयर और वहाँ से बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला. वी गॉट अ लॉट ऑफ CVs एंड आई एम ऑल्सो वेरी होपफुल फॉर दिस बूट कैम्प जो इन्होंने 10 वीक्स का ऑर्गेनाइज़ किया था कि यहाँ से भी कुछ बहुत अच्छा टैलेंट हमें मिलेगा. एंड थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग अस. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Shehbaz and I am the manager HR at Datum Brain, and I am looking the recruitment and further recruitment drives in the Datum Brain. Today the KICS department from UT has invited us to pick up the top talent here as they have just completed their boot camp of 10 weeks of internship in different programs in AI, MIN, AWS, Python and the different other programs. So we are very much hopeful to pick up the top talent from here. As my colleague has already told you regarding that, we are currently working as a data engineer and we are the top 10 companies in the top 10 companies, as we get a shout out from the Pasha as well. And recently we had an job fair in the UET. We had very much interactive session there, and it was very amazing. So we are currently here once again to get the top talent of UET. Thank you. माय नेम इज़ मिशामा इकबाल. मैंने यहाँ से वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया है और मुझे यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है. स्पेशली थैंक यू सर मोहसिन एंड सर इर्तिज़ा, जिनकी वजह से मैंने इतना कुछ सीखा और मैंने यहाँ से फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है और इस अदारे का मैं इंशाल्लाह से नाम रोशन करूँगी और अपने इस फील्ड को जो है वो आगे लेकर चलूँगी. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन खुर्रम है और मैंने यहाँ पे UET के AI सर्टिफिकेशन कोर्स के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल की है. मैं ये सर्टिफिकेशन कोर्स इंट्रोड्यूस कराने के लिए UET का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. AI एक नई दुनिया है और इस सर्टिफिकेशन कोर्स ने उस नई दुनिया की जानिब हमारे लिए एक विंडो खोली है और उस विंडो के ज़रिए ना सिर्फ हम इस दुनिया को देख सकते हैं बल्कि इसका हिस्सा भी बन सकते हैं. Hello everyone, this is Samsur Rahman. I have successfully completed AWS certification course at UET Lahore at KICS Computer Science Department, and I'm really happy and I'm so thankful for them for providing us such opportunity to study advanced cloud computing systems. Assalamu alaikum, my name is Hassan Jahangir और मैंने यहाँ UET से KICS डिपार्टमेंट में जो कोर्स ऑफर हुआ मल्टी डेवलपमेंट, मैंने उसमें ये इन्वॉल्व किया था. तो जर्नी वॉज एक्सीलेंट. जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे सर मोहसिन अली, उन्होंने हमें बिगनर्स से लेकर एडवांस तक लेकर गए और उन्होंने एक एक चीज़ कवर की और जो एक्सक्यूज़ जो बनते थे कि हम कैसे कवर करेंगे, उन्होंने हर चीज़ को request chief guest of today's session, Professor Dr. Habibur Rahman, worthy Vice Chancellor, University of Engineering and Technology. So please come at the podium and say a few words. Huge round of applause, ladies and gentlemen, for the worthy Vice Chancellor. Bismillahirrahmanirrahim. Professor Dr. Waqar Saab, Mohsen Riyaz Saab, Dr. Haroon Rashid Saab, और Niyaz Saab, other faculty members, the students, Assalamu alaikum. I am very glad to see this today's event, and the performance of the students is of very high class. So I don't want to take too much time. Nowadays the world is changing every day. Daily new things are coming. New softwares are being developed, new technologies are being evolved. Even the rules are being changing daily. So we need to keep ourselves up to date about all these changes which are happening. The main purpose is as we can perform in a better way with efficiency at our workplace. So that is the main reason, and one of the activity was the boot camp. So I congratulate to Professor Dr. Waqar Saab and his team on the successful completion of this boot camp. And inshallah we will arrange so many boot camps also in future.